the word in your home. anyị na-ekele ọnụ n'ihi na o ruola ọzọ ụbọchị ọma mgbe anyị nọ n'uji akpa nkata site na igwe onyonyo obi ụtọ nke ọhaneze MCLTV. anyị ma ndị Igbo kpọrọ ya igwe onyonyo Michile. ọ bụ ụzọ dị otu aka enyi ọma gị n'igwe onyonyo ụdụ agwụ ji na-anabata unu n'ememme anyị nke ụbọchị taa. asịrị m na sala ji ụmụabịa ihe ọma mere onye rutukwu ibe ya aka. anyị na-ekwusi na ọkọrọ mịara m mịara nwunye dị m. ekekere igwe n'ụwa kpọbatala anyị n'izu ka ọhụrụ. ọ bụkwa obi ụtọ ka otu ụnasalachi ụmụabịa ji na-anabata ụnụ na izu ụka nke ya dịrị onye ihụrụ onye azụ mma n'ihe ọbụla ka anyị na-eme. dịka taa bụ kpọmkwem abalị 16 nke ọnwa asaa ma bụrụkwa ahịa nkwọ. ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ ama m na ị na-ejikere iji aga ọrụ, ma ọ bụrụ na ị na-aga ọrụ, ọ bụrụ na ị na-aga ahịa, n'ihi na ihe anyị rụtara taa, ihe anyị zụtara taa ka anyị ga-eri echi. ya bụrụ na gafọ ị ga-aka n'ụkwụ otu a echi agụụ ga-awụ anyị anya, aka aja aja ya butere ọnụmanụ tinye onwe gị n'ọrụ. ọ dị mma. ụbọchị taa mekwara eme. ana m arịọ ka isonyere m ka anyị tọọ ngwugwu mana kpọmkwem nkata anyị gaje ịkpa n'ụbọchị taa. omenala ụnasalachi ịtọ ngwugwu njem. echefula na ilulu Igbo adịghị agbanwe. Igbo sịrị na ọ bụrụ na akwa ikiri na ndị mmụọ egewe ntị. nke a gosiri na mmụọ ma mmadụ amarala kpọmkwem ihe anyị na-ekwu, n'ihi na ọ bụ okwu metụtara ala Igbo, ala Naịjirịa n'ozuzu oke, mmadụ n'ozuzu oke. ntuli aka onye gọvanọ nke Ekiti steeti. ntuli aka onye gọvanọ nke Ekiti steeti. amaara m na ọ bụkwaghị akụkọ ọhụụ na ntị anyị, n'ihi na oge gara aga ka anyị kwupụtara maka ntuli aka nke onye ga-achị ma kwụọ ụgwọ steeti Ekiti n'ihe dịka afọ 4 nke ga-adị n'ihu, ma ọ bụrụ na aka na-achị ya ugbu a alọtuo, bụ onye a maara dịka Peter Ayodele Fayose. ya bụrụ na ọ rituo, a gara ntuli aka iji họpụta onye ga-anọkwa n'ụgbọ nọchie anya ya. a dịra ụzọ 10 mmadụ 4 ndị pụtara maka ya bụ ịdọ ọkwa nke onye gọvanọ na Ekiti steeti. n'ime 10 mmadụ 4 ahụ, 38 chịliri aka elu lọtụere mmadụ 2. ịhụzie na ọ bụghị obere ihe.
n'ime mmadụ abụọ ndị a hapụrụ ya bụrụ onye bụ former minista maọbụ onye jibu ọrụ onye minista nke Nigeria n'ọnọdụ Mines and Steel Development, Dọkịta Ayadope Fayemi. Onye ka ji aha APC were dọọ ya bụ ọkwa. Onye ya na ya bụ dọrọ ya bụ ihe bụ onye osote achị nke Ekiti steeti, ya bụ oso gọvanọ, bụ onye ama na dịka prọfesọ Kolakpo Olusola, bụ onye ji aha PDP wee dọọ ya bụ ọchịchị. Dịka anyị na-ekiri ihu abụọ a, ha bara na ọgbọ mgba ha nwanne ụnyaahụ, gbaa ya bụ mgba ka dike na dike kwere n'aka. N'ikpeazụ anyị maara ihe okwe na-ekwu. Ọ dị mma, n'ime ụlọ ebe a enwere m ndị mụ na ha abụọ gaji so wee kpaa nkata n'ebe a. Enwere m na nso m Maazị Kenneth Azụikpe, bụ otu n'ime ndị na-ebu agha ugwu ruru mmadụ ma bụrụkwa ezigbo onye ọrụ ubi amara aha ya, Maazị Isalachi. Maazị ndewo. Ọhaneze ndị Abia steeti, ndị Igbo, ya dịrị nwoke mmadụ nwaanyị mma na Asalachi. Ndewo. Na nso ya bụ Honorable Amamba, ọ bụ onye enyemaka maọbụ otu n'ime ndị ndụmọdụ nke gọvanọ Abia steeti. Honorable Isalachi. Ndewo. Sakolachi. Ndewo. Ọ dị mma, ọ bụ otu a ka anyị ga-aleba anya, tinyere gị onwe gị onye nọ n'ụlọ na-ele anya, ya bụ were oche gị nọrọ nso na igwe onyonyo gị, n'ihi na ịbụ akụkụ nke ememme ahụ. Dịka ọ dị ụnyaahụ okwe gbara maka ọhaneze ndị Ekiti steeti gara bịanye aka maka onye ga-edu steeti ahụ n'ime afọ 4 ọzọ, ma ọ bụrụ na aka na-achị steeti ahụ bụ Peter Yodele Fayose alọtuo dịka gọvanọ. Ha gara bịanye aka ha, nke okwe ya pụtarala ugbu a. N'ọnọdụ a, ka m malite na nso ndị Ekiti steeti gara bịanye aka. Kedu ihe nwere ikwu banyere ntuli aka nke mere n'Ekiti steeti na nwa nkeji abụọ? Ndewo Maazị. Ihe ahụ yiri ntuli aka, yikwara agha gara aga. M ji si na oyiri agha mbụ na ọtụtụ ndị agha emechiri ụgbọelu agha obodo Naijiria so na ndị ngara ntuli aka ahụ. Ndị agha mere, ndị agha ụgbọelu, ndị agha nke ala efu, ndị uwe ojii. Na-echefulala ndị uwe ojii gara ịbịa aka n'Ekiti steeti nde 30,000. Ndị SSS bụ ndị polisi kele enweghị uniform. Ndị civil defense nde 12,000, 12,000. Tinye ndị nke anyị na-amaghị ebe esi bịa n'Ekiti steeti. Ọ bụ agha agara ịlụ alụ. Ụgbọelu nọ na-efegharị. Amamla Naijiria nwere ike ileba anya dọfụta ego ọhaneze iji mee unyo n'ụzọ dị otu a. Ụgbọelu nọ na-efegharị, eyi ndị mmadụ egwu. Ndị amị na ovuru amụrka mbukele aja aga agha ekwesịrị iji gaa agha la Taraba, la Zamfara, la Sokoto, la Benue, la Plateau, ebe a na-ekpuchi ndị mmadụ. Ejifu ya mee ihe ndị a. Ife na mgbe a nọdụ eme agha kaadị ịlụ iji zụta okwe ndọrọndọrọ ọchịchị n'Ekiti steeti, a nọkwado egbu ndị mmadụ la Taraba steeti n'ụbọchị ahụ. Gọọmenti anyị ndị ọrụ nchekwa obodo Naijiria ka ga weta oke erula ndị Ekiti steeti, nyefee onye na-abụ ndị Ekiti steeti chọrọ. Ọ dị mma, ka bụ otu iji wee chee ya, mana ka m rịọ otu arịrịọ.
n'ihi na anyị nọ n'igwe anyị nọ n'etiti ọha na eze onye ukwu na onye nta. Aga m arịọ ka anyị jisie hazie mkpụrụ okwu anyị na otu anyị si eleba ihe ndị a anya ka mana anyị ga-anọ n'okpuru eziokwu ga-apụtarịrị ihe. Honorable, kedu ka esi hụta ya bụ ntuli aka? Ndewo enyi m nwoke. Ekiti steeti atụliela aka elu ịhọpụta onye ga-abụ onye gọvanọ afọ anọ na-abịa abịa. Akpọkwala nụ rizọtụ akpọrọ amarakwala onye enyere ya. Ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa agbanwebeghị. Otu ahụ a na-enye ya enye site na 1999 ọkwa otu ọka nyere ọchịchị ọghọbe ndọrọndọrọ ọchịchị. Ihe m hụtara na Ekiti steeti bụ ọgụ ndọrọndọrọ ọchịchị ndị PDP na ndị APC lụrụ. APC nọ na federal, that is ọchịchị etiti. PDP nọkwa nọ na steeti ebe ndị ọhaneze. Ndị etiti na Naịjirịa buru ọgụ a, ma onye isi ala o, ma osote ya o, ma ndị niile o, buru ọgụ niile a bịa na Ekiti steeti ịhụ na anapụtara Fayose ọkwa na ndị otu ya, onye osote ya ọ chọrọ iti na anapụtara ha ọkwa, achụpụkwanụ ndị PDP. Ha emekwala ya. Ndị PDP ajụla ịnapụta ihe akpọrọ bụ onye meriri na ndọrọndọrọ a. Ọ bụkwa n'eziokwu ndị a na-ama na Naịjirịa ekelekwala onye a kpọpụtara si na ọya nwa meriri bụ Fayemi. President Obasanjo kechiri oge gara aga ekeleela Fayemi. Onye bụkwa onye isi ndị sineti ekelekwala Fayemi. Ya bụ otu o si dị na Naịjirịa. Onye ọbụla na-aga ịdọ ndọrọndọrọ ọchịchị ga-ejisi ike jikere nke ọma, jiri ihe dum o nwere ike ime inweta ọchịchị. Ọ ya bụ ihe mere na Ekiti. Ọ dị m dabere na nke anyị ọ pụrụ isi na Peter Yadele Fayose adịghị na njikere dịka ekwukwara ndị na-ekelela a na-akọwa na ya bụ ntuli aka gara nke ọma. Ndị bekee kpọrọ ya free and fair election. A sị na ọ bụ ntuli aka na-enweghị mkpọnye ụkwụ gara ịhụrụ ya dịka ihe gara ịhụtara otu a Maazị Kenneth. Dịka ihe gara nke ọma. Onye nga na igwere ha egwetala ihe ọ chọrọ igwe. Ọ ga-ana eke ọma. Ọ ga-ana eke ọma na mgbe ahụ gụtara ị gara ịchọ ihe ị gara ịchọ. Isi what happened in Ekiti steeti? Ndị ngwa anyị sị na nwoke abalị mbụ na-aga enu ọkụlọnishi. PDP, even onye isi amalọ PDP win election na Ekiti steeti. Mana o nwere ọ bụla epufu ụzọ kutuo ndị na-enye mmadụ ihe iwu kwuru n'obodo mbụ ndị judiciary. Echebula agala ileta ihe amere n'Ekiti steeti, onye ezu n'Ekiti steeti agara ileta ya anya ọma. Ya m ji na-ekwu ihe awụ na anyị nwa na-aga dị utoro anyị na-apụta n'ọha na-ekwu okwu. Ihe mme anyị na-aga voro n'ala mee our own personal investigation, mana ihe na-eme ihe okwu ọbụla a na-apụlọ n'okwu ya bụ ime nchọpụta nke onwe onye. Enwere ụzọ okwe ntuli aka abụọ nọ n'Ekiti steeti ugbu a, mana ọ bụ ma ga-ekwu ya ọnwụ mgbe agara court. Ọ bụla ndị PDP ndịla njikere ịga ịchọta ogbugbo nye ihe amela ụbọchị abụọ gara aga, ha ga-enweta ya. N'ihi na ihe mere Ekiti steeti wụ ihe anya na ahụ. Nke a bụ ihe a na-eme ọwụ election
ntuli aka ofu onye gọvanọ ndị ọrụ nchekwa ngara anyị nkarịrị 60,000 ka onye agara anwụrụ ndị PDP na-atụrụ anyị na sel asat bifo emechi elekshọn enwela ndị PDP nkarị 1,000 etilala ụlọ nga. Ọ bụ otu a ji eme okwe ntuli aka ọchịchị n'ebe ndị wanyere ahụla okwe ntuli aka ọchịchị n'obodo ndị wanyere anụọla even na Afrịka ụmụ African country obodo ndị obere ndị gbara Naijiria gburugburu ha na-emetụbeghị ụdị ohi ndị a adịghị abụ gọọmenti nsị na ahụ bịara iweta mgbanwe. Ugbu a ka m na-ahụ na mgbanwe ha bịara iweta bụ igwe ịgbanwe ihe ọjọọ ịgbanwe ka ọma weta ka ọjọọ tinye. Onweghị otu ọbụla onweghị onye ndị gị egosi na mmadụ bịara iweta ha ọma n'obodo gị na-eme ka ha ọjọọ ndị eto ụbọchị ọbụla mfụtara na ahụ ka ọjọọ ụbọchị ọdọ mfụtara na ahụ ka ọjọọ ụbọchị ọdọ mfụtara na ahụ ka ọjọọ karịa ibe ya. So ihe ahụ emere n'Ekiti steeti Fayose mgbalịrị dịka nwoke ịmala emechara kụọ ya gọvanọ so emechara polisi akụọ ya ihe sitin gọvanọ egwu m letara mgbe ejiri egbe daadị ya la olu. So ha anyị dị ime mbụla anyị kwesịrị ịma mbụla ọkwa ọkụkọ hụrụ ga adịghị ọkwa ka ọkwa hụrụ ga adịghị ọkụkọ ya chị ọchị arụkwa agwala ha ya ya mgbere ofu. So o nwere nke ndị nwere ike ibilivu na yes emela n'Ekiti steeti lọọ Fayose ka emere ọ bụ Fayose ka emere ọ bụ ndị Naijiria ka emere ha bụ ohi ezuru because ebe eji mefuo agbaghị ego ole polisi alawansi ya station alawansi ya ma amị ego ole eji gba fuel na jet ndị agbara nọ pilot nyarị ya ọ bụ ego mụrụ ha abụọ ka emefuru. A sị na onye ndụ nna enwe ndị mgbu onye ndị achọchịla ọma ụlọ ụmụnne ndị nla mmụọ mgbanye nna mụgburu nwa ga-echi ahịa ihe bikos ọ bụ nwanne ọ bụ nwaanyị mụgburu nwa ga-echi ọchị ọ nwa nna ya larala mmụọ. So ka anyị were that sense na amatala oge otu ihe a dịla anya niile. Ọ dị mma ka anyị n'ihi na egosiala ka esiri nwee nchekwa ndị nchekwa na-akọwa na ọ bụrụ na ahazie ya dịka o kwesịrị ịdị ọ gaghị adị ala na 50,000 maọbụ 60,000 n'ọbụ na oge a mana nke pụtara ihe bụ na enwere 3,000 bụ ndị uwe ojii ga-adọrọ anya ndị kọnsabịas nwee ka anyị lebakara anya ụdị ndị agha maọbụ ụdị nchekwa ahụtara n'oge ahụ na otu ndị mmadụ siri pụta ụzọ ihe abụọ ụdị nchekwa ahụtara na otu ejiri hụta ndị mmadụ ka ha pụtara n'igwe. Kedu ka ọ bụ ezie na anyị anọghị mana anyị aleela ma ghọtakwa ka o si wee kwa ọnọrịbụ kedu ka isi hụta nchekwa dịka o si wee dị n'ụbọchị ahụ na mpụta otu ndị mmadụ ji zuo oku ịpụta igosipụta ikikere ha site n'ịhọpụta onye ga-achị ha. Dịka ihe anyị hụtara na ihe anyị gụtara mere n'Ekiti steeti tupu eme ntuli aka na mgbe emechara ya anyị hụtara na ọ dị ka ndị nchekwa karịzịrị ndị bịara ịtụ vootu n'Ekiti steeti ya enwe mmụọ nke iyi egwu ka emere ọtụtụ ndị kwesịrị ịpụta tụọ vootu apụtaghị. Ịma na ebe ọbụla enwe ndị agha ndị polisi ndị nchekwa dị iche iche ndị ọhaneze ọ na-ara ha ahụ ịpụta megharịa ahụ. Ụdị ọnọdụ a bịara metụtakwa ntuli aka ọchịchị nke abalị ole na ole na Ekiti steeti. O mere ọ bụrụ na mmadụ 10 kwesịrị ịpụta tuli aka elu o rukwaghị ọnụọgụgụ ahụ n'ihi gịnị ndị polisi karịrị akarị ndị soja karịrị akarị ndị DSS karịrị akarị civil defense karịrị akarị ya mee mgbe a bịaziri ịtụ elekshọn amakwaghị onye bụ onye. So enwere ihe iyi egwu ebe dum enwere ịtụ egwu enwere ụjọ na Ekiti steeti ruo abalị ole na ole ebidoro ime elekshọn. Anyị ghọtara ihe mere gọvanọ nke steeti ahụ n'onwe ya agbara tia gas merụ ọtụtụ ndị mmadụ ahụ
ihe egwu dị iche iche gbaghara dị iche iche nke mere ọha na eze bịa nyewe ya enyewe sị ihe a bụkwa ịtụli aka ọchịchị ka ọ bụ agha ka a bịara. Ọtụtụ ndị apụtaghị ya tụọ vootu ụbọchị ahụ. Ọ dị m ndewo dịka anyị nọ na-akọwapụta otu a ka ọha na eze nọkwa eso anyị n'ihi na ihe anyị lere ka ha lekwara. Anyị ka nọ na mbido na ntụliaka n'ihi na anyị amabeghị ihe gaji mee n'afọ ole na ole na ọnwa ole na ole dị n'ihu mgbe Naijiria n'ozuzu oke ga-agawa na ntụliaka. Anyị na-achọ ka anyị webata ya n'otu gịnị bụ ihe nkụzi maọbụ ihe mmụta tupu anyị bata ka anyị nyekene akara ime nke ọma site na otu ndị nhazi nke ntụliaka INEC. Kedu ka anyị jiri hụta nhazi nke ndị INEC, mbọ nke ndị INEC ịhụ na ntụliaka Ekiti steeti n'anya ya? Ka m malitere aka. Maazị, ihe mere n'ụlọ obodo Naijiria ghọziela obodo inwe kesịrịkwa ihe na-aga ime na otu nkeji maọbụ nkeji abụọ nke na-abịa abịa. Ile anya na okwe ntụliaka emere na Anambra n'oge gara aga, ị ga-ehụ na enwefu tigbo ozugbo, enwefu ibi iti ya ndị nchekwa nkarịrị ọnụọgụgụ ndị na-atụ na-eme ntụliaka elu. Ahụ anyị rụtakwara na ntụliaka nke Anambra awụ na ndị pati APC ishiri nri were ego na-enye ndị mmadụ la polling unit ebe ha na-atụ vootu, mana agbalịrị ha n'ego niile ahụ ekere ha. Elekshọn ahụ gakwarala anya nchekwa dị, onwe onye akụgburu, onwe onye polisi njidere, onwe onye gburu ibe. Ọgba ha nwere achịti ọgba aghara na nke emere ugbu a. Ihe gwara mmadụ mgbe igo mmadụ ọrụ, ihe gwara na ọ ga-arụ ugbo ọ ga-arụ. Ihe a gwara ndị INEC rụọ na Ekiti steeti mgbe ha rụọ, a gwara go and deliver. Ọ bụ langweji, ọ bụ okwu laji ekwula ntụliaka elu. Ọ bụla ji agwa mgbe ọbụla gọọmenti chọrọ ime iti ya rụrụ aka la ntụliaka elu asị go and deliver. Onye adị deliver bụ ma ọ nwụrụ anwụ ma ọ dị ndụ, unu deliver ya ka ọ bịa chịwa ka ọhaneze ntawa ahụ. Ọ bụ mmele Ekiti steeti ndị niile mbịara anụ hetara presiding officer bụ ndị federal gọọmenti recruit, rutela returning officers, rutela the collection centers everywhere. Ndị agụrụ ọrụ so ga-eme ka ọ sure that la return APC mkala eme ejila ndị nchekwa iwu ga-ahụ nụ la adịghị onye ọdọ pasịrị election na even mgbe mechara ha niile lee ọnụọgụgụ ole aha katara n'ọbụ he PDP na APC nwere ndị iche na ha ọnụọgụgụ vootu ole atọ. Nke abụọ ha ga-ekwu ugbu a kemgbe he ndị la ndị PDP la ndị APC la court ịma he isi eso ajụjụ mbụla ịbịala Ekiti steeti ndị INEC rụrụ ọrụ wo la ntụziaka gọọmenti nyere wo adị arụzuola ọrụ. Ọ gwụla hela na m ga-ese ebe a agụrụ edilo mbụ ga-ahụ na APC adafụ ụdị ya. Anyị nwere ndị ntụliaka, anyị nwere ndị amị, anyị nwere ndị Air Force, anyị nwere ndị polisi, anyị nwere civil defense, anyị nwere ndị DSS. Iji gwata ụlọ na onweghị fayoshenga ime polisi nke kọta ya he before emewe election ka anyị reduzuo ya to nothing. Anyị mee kọshọn atara ụwa niile ndị Ekiti steeti hụrụla ike niile ọ dị kpala noiza niile ọ dị mek la anyị nwere ike la anyị ga-ekutuyela kporuela eme ka ndị na-ekwetafụ abịa ekweta so e nwere ike ekutu gọvanọ n'ala esiti gọvanọ nwere immunity. Eyi ahụ na election ahụ bidoro then duru a ebe igwere ego dere enye ndị mmadụ bebe atụọ vootu.
ọgwa dịsị gọọmenti ndị ivu agha megide mpụ larụ a anyị nọrọ anyị ama ma ọ bụla ezi anyị chọrọ ịhụ jeti a ndara na Ondo steeti etinye Bilovan chụfụchia ndị ọrụ ndị rụrụ airport plane ahụ ovulu onye rebirala Bilovan ahụ evu gawa from there Bilovan ahụ etresi ya Ekiti steeti ego ndị a dị ikwu withdrawing from a bank la Abuja 2.something billion naira ndị onye fugara na Ondo steeti from Ondo ahụmụta ahụ la Ekiti steeti ihe ndị abụọ ajụjụ kwesịrị ọ bụghị onye jụrụ ya nwụọ mana onye kwukwara taa alụrụ ọgụ echi mbeta abịata ọbụkwa ya ga-anwụ ọ ga-aga na relax ya ọ ga-ekwela ndị John Pepper Clark say that the casualties are not only those who are dead ya say that they are well out of it. Igbo ndị ọma ya bụrụ na ọgwụgwụ aka malitere ikiri onyonyo anyị na-echetara gị n'ọka bụ na Asalachi Ụmụabịa ketara n'igwe onyonyo obi ụtọ nke ọhaneze. Aha m ka bụ enyi ọma gị n'igwe onyonyo ụdụ agwụ ọ bụ m na-akwọ isi ụgbọ nke ememe nke ụbọchị taa nke na-eleba anya na ntụliaka onye gọvanọ dịka emere na steeti Ekiti nwanne ụnyaahụ nke a na-okwe na-agba akwala ka ọ dị nọrọ ebe nọ ka anyị gaa rute mgbe anyị na-alọghachita. Igbo ndị ọma ndị m ji eme ọnụ ana m ekele ụnụ n'ihi na ekwenyesiri m ike na ụnụ ka nọ na igwe onyonyo ụnụ niile igwe onyonyo ụnụ chebiri nlọghachite anyị n'ezi asụsụ anyị mere otu aka inwe ike jere n'ozi n'ụzọ kachasị mma anyị alọghachikwala mana ọ bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị malitere ugbu a ka itiri igwe onyonyo gị ana m echetara gị na ọ ka bụ na Asalachi Ụmụabịa taa bụ ahịa nkwọ ma bụrụkwa kpọmkwem abalị 16 nke ọnwa asaa anyị na-eleba anya maka ntụliaka onye gọvanọ nke Ekiti dịka emere ya nwanne ụnyaahụ. Ọ ka bụ mụ na Maazị Kenneth Azikpe na Honorable Amamba na-eleba anya na isiokwu a nke gị onwe gị bụkwa otu n'ime n'iji gosi na ịbụ otu n'ime ndị a. Lee anya n'ihu igwe onyonyo gị ga-enwe akara ekwentị nke ị ga-ahụta n'ihu igwe onyonyo gị ugbu a. Akara ekwentị ahụ bụ ebe anyị chọrọ ka ị site na ya wee tinye ọnụ n'emume a. Gwa anyị ka ị siri hụta okwe ndọrọndọrọ ọchịchị a dịka ọ dịra na Ekiti. Gwakwa anyị ka iji wee nabata ihe okwe ya mpụtara ya na dịka emechara ntụliaka
gwa anyị ebe ị hụtara iri mpe ya, gwakwa anyị ihe anyị pụrụ ime maka ọdịnihu, n'ihi na nke a ka bụ mmalite. Anyị nwere ọnwa ole na ole ugbu a ozuzu Naijiria ga-agawakwa ịbịanye aka ịhọpụta ndị gachi n'ogo dịgasị iche iche. Gwa anyị ihe anyị ga-eme ka ebe eriri mpe a ka e wee nwee ike hazie ya ma nyekwa ọhaneze Naijiria ndụmọdụ. Ọ dị akara ekwentị ga-apụta n'ihu igwe onyonyo gị, were akara ekwentị ahụ n'oge na-agaghị anya ugbu a maka nye ndụmọdụ. Mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị ga-anọ alụ ihe ọ na-egosipụta bụ na anabatala ọkpụkpọ gị. Gịnị ọzọ ka ị ga-eme? Si n'ebe ahụ pụọ ma ọ bụ gbadacha ụda igwe onyonyo gị kpamkpam ka ọ bụrụ naanị n'ekwentị ka anyị ga-esi were kwuo. Ọzọ, gbalịsie ike n'ihi na ịbụ nwa afọ Igbo, ka ị were asụsụ Igbo were jụọ ajụjụ, kwee ekele n'asụsụ ala gị. Ọ dịghị ihe o mere ebe ọ bụ naanị na ọ bụ n'asụsụ Igbo, anyị ga-anabata ya nke ọma. Maka anyị ga anabata bụ nke eji asụsụ Bekee asụrụ anyị Igbo anyị agaghị anabata ya n'ihi na Igbo bụ Igbo zuru oke. Ọ dị mma. O nwelarị onye nọ n'ụzọ m ka anyị gbaa aka ahịa. Ndewo, ịsaala chi? Ịsaala? Ndewo, ya dịrị gị na mma. Ndewo, gwata anyị aha gị na ebe isi na-akpọ anyị. Nna anyị ukwu ụkọchukwu, ya dịrị gị na mma. Ndewo, gaa n'ihu. Ikwu eziokwu, achọrọ m ịtụnye uche m ihe banyere ntuli aka emere na Ekiti steeti n'abalị ole gara aga na Satọde. Ndị Igbo sị na osisi hara ọnụ anaghị akụgbu mmadụ. Ọ dịghị mma ka osisi hara ọnụ. Ile anya sitekwarị na mgbe a na-achọ ịhazi ntuli aka nke iji gbapụta ndị APC, ọbụla dị tutu enyewala ụdị ahaziwa APC dịka otu, na mmadụ dịka Bayose adịla mbụ na-agbajasị onye bụ onye isi ala ugbu a, na-agba ya nke n'ụkwụ, na-eme ihe niile onwebeghị ike n'onwebeghị iji gosi na ochi agha dị. Ndị Igbo sị na onye ga-egbu ọgụ n'ụzọ bụ nkọrọmokwu. Nrụle anya ikwu eziokwu, ọ bụkwara gị ka a na-Jesu Kristi gwara ụmụ ya sị na ọ bụ na nna m ụlọ ma mgbe ndị onye ji aga n'ụlọ ya na ọ ga-ekwe ka ha gbuka ụlọ ya na ọ ga-amụrụ anya. Nke a bụ Jizọs na-ekwu, ọ bụrụ onye nwe ụlọ mana mgbe onye onye ga-eji ga n'ụlọ ya na ọ ga-amụ anya, ọ ga-ekwe ka ọ bịa gbuka ụlọ ya. Ya bụ na ọsị nkwuwa dịka m na-ekwu ka abụkparị n'akụkụ ofu akụkụ. O kwesịrị ka mgbe a na-aga ụdị hazi ejikere n'ihi na onye a o jikere ịmanye mmadụ aka na ịgwa ihe na ndị na-ahazi nchekwa, ndị na-arụ ọrụ nchekwa mere n'ụbọchị tutu arụ emegharị ya bụ ntuli aka, emecha omerụọ ya ahụ. O bupụtara onwe ya n'ụzọ dị dịka ọ ga-alụ ọlụ ọgụ onwe ya iso mmadụ agha. O kwesịrị ịnọrọ onwe ya n'onwe ya, ọ pụtara na-ama ha aka n'ihu. Mgbe ụfọdụ ihe ndị a nwere ike idu na-aghọtaghị n'ihi na anyị bụ ụmụ Chineke. Ya bụ na asịkwu ọkparị n'akụkụ nke a, mgbe ndị nchekwa na-ekwu okwu ha mgbe e mere ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Anambra, nwanne anyị nwoke na-ebe ekwuola na-ebutakwara ụdị ndị nchekwa iji o kwuru na o mere na-enwe ọtụtụ mmepụta igbu ụzọ bụ na Anambra, na ọ bụrụ naanị na Ekiti steeti ka e mere. Mana ihe anyị na-akọwa mgbe Bayose meriri, mgbe Fayemi meriri Bayose ka Bayose pụọ mgbe ọ chịrị nke mbụ pụọ na 2010, e nwere igbu mmadụ uchu aghara na Ekiti steeti mgbe Bayose emeriri ya. E nwere igbu mmadụ wee gosi ya mejisie ihe. Mgbe Fayemi na-apụ nyefee gba Bayose, Fayemi agbaghị akwụkwọ ọbụla, o were na ya aka nyefee ya ọchịchị pụara onwe. Nke a Bayose na-achị ugbu a, Fayemi alaghachitakwa ugbu a. Mgbe ọ na-alọghachi ugbu a, ọ dịla mbụ dị njikere na ya agaghị ekwe ka Fayemi baghachikwa. Ya bụ na ọ dị ihe ibido ndị nche ka ha nọrọ mụrụ anya. Ọ bụrụ na o nwere ihe dapụtara nụ, ọ nwekwa onye si merụọ ya ahụ ka a ga-eme, onye edozi onwe ya ka ọ ma nwe onye ha bụ ka ọ na-egbu onwe onye si na ha mabiri isi. Ya bụ na ndị nche gara ebe ahụ rụrụ ọrụ asị ha rụrụ, ekwesịkwa na ịnọ ya n'ihi na onye ahụ ọchịchị na-akpọ ọnụ ọ gaghị adị mma ka merụọ mmadụ ahụ. Nke ọ bụla n'otu na-adị, anyị ekwesịghị inwe oke mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na emechara ihe a, ha aga ebe ahụ emerụsịa ndị mmadụ ahụ. O nwechitere ihe a na-akpọ ihe omubori owu, ọ bụkwa Ekiti steeti omubori owu, Ondo steeti na mgbe nkịta ọsọrọ Ekiti steeti egbuchara ndị mmadụ, merụsịa ndị mmadụ ahụ. Ya bụ na ihe ha rụrụ bụ ọrụ ha, ka bụ uche. Asị m na ọ dị mma ka ibu ndị nche dochie ebe niile, mana ọ bụ osisi hara ọnụ mere ndị mmadụ
mmadụ ji na-agba ọsọ ozi n'ezi n'ọsọ mfu n'ọsọ ya bụ na ihe ha rụrụ bụ ọrụ ha ka anyị ghara inwe nghọtahie dịka m kwukwara ọzọ na nwoke a bụ onye dị mbụ na-ama nwoke na nwaanyị aka n'ihu agbaghị nkịtị ọ ga-emebisi ihe ọ dị mma ịgụta aha ndị odoro ndewo ọ dị mma ka m malitere Honorable nwere nsaghachi n'ihe ụkọchukwu Ụbani kwuru. Ekiti steeti nwendidi ka anyị lemega ekwukọta n'ime mmadụ abụọ ịsaala chi ya ndewo biko gwata anyị aha gị na-egisi na-akpọ anyị ya dịrị gị na mma ndewo gwata anyị aha gị na-egisi na-akpọ anyị ọ dị mma gaa n'ihu onye isi ala anyị nke na-egbochi mpụ kapịrị kọrọpshọn ka ahụ bụ ọdị ndị mere n'ekiti ọ dị egbochi mpụ ka ọ dị imegbe ya mpụ adịghị otu site gọvanọ ikwu prezident ya ihe eji agbago ya egwe ndị amị na-ebinye ya ụjọ akụnyeghị agba esi aka nke ahụ bụkwa mpụ ndị niile gara ịchụ ụzọ wepụ otu ụjọ were ụgbọelu na-achụgharị na-emegharị ka ọ bụrụ mpụ ihe onye isi ala anyị a gara imebi imebisiri ya obodo ọ dị mma ọ bụ eziokwu na a na-eme ihe ahụ a na-eme egotere onye fayisi na-agara tribunal ka egwere obodo ihe ndị a niile gwere obodo ndị tribunal ka mara weta bụ isi ihe ta nga were ikpe ahụ gawa ndewo ya dịrị na mma magazie n'ihu ihe m na-ekwu na onweghị ihe karịrị udo enweghị udo a ga-enwe ọganihu tigbuo nzọgbuo a ga-etiri anyị aka n'ụzọ ọbụla ihe anyị hụtara n'Ekiti steeti izu ole na ole gara aga ọ bụghị oge a ile akụkọ maọbụ histri Ekiti steeti sitere mgbe alụbeghị agha Ado Ekiti na-abụ nnọọ isi mmalite ọkpa aghara ma agawa ime elekshọn ọ bụrụ ka back to history ị ga-amakwa na ọ the same Ado Ekiti ka ebidoro ihe a na-akpọ Wild West nke dunyere anyị ịbanye military takeover in 1966 dịka ndị nchekwa na-agbalị ime ka udo dị ọ dịkwa mkpa ka ha bụrụ ndị nọ n'etiti abụghị ha nọnyere ndị ma a na-ahazi ya n'ihi na ịkwafu ọbara adịla ukwuu n'ala Naịjirịa. Alọ ịsaala chi ndewo biko gwata anyị aha gị ebe isi na-akpọ anyị ndewo gaa n'ihu ndewo maazị m chọrọ itinye ọnụ mbụla okwu onye ụkọchukwu Fada Nwabani o nwere ka e nwere itinye na nke onye nke abụọ tupu nke onye nke mbụ agụ ajaji aza ese nwe ndede ka anyị natacha onye ka alọ ịsaala chi ya biko ya pụtara biko gbadata ụda igwe anyị apụtara gbadata ụda igwe onyonyo biko okwu onye dụrụ ụbọchị taa
ndewo nkeritigoro na ikpofu olu o nwere nsụmatụtụ ihe anyị nọ ọtụtụ onye kwuru uche ya ka prezidenti na-agwa ihe anyị ga na-eme bikọs ihe mere n'Ekiti steeti o dere anya na ihe atụrụ atụ awụ ha tọrọ aha mụwụ ịgwara nke ọha mụwụ Nnamdi Kanu onye na-awa Naijiria isi osiagwa ụlọwu ndị otu ụlọ ha nọ na steshọn ma redio ma telivishọn unu na-emezigbo misteki bikọs onye ga-eme misteki wụ onye teka okwu eziokwu ụlọ akọ ọtọ ya so ihe ụlọ kwere ha nweghị elu kwesịrị ikpe edoro anya na atịrị na ọzọ akpọ onye ọzọ nke ebe iwetara ihe igwe a iwetara ya si isiokwu otu iwetara ya si isiokwu a na-eti ya ọnụ aha mgbe dọrọnọ nke nwa na-eke okwu igwe ya na ya onye ọla na ya ihe oghere okwu gịnị mere onye ọla otu ihe na-adịghị mma ịkpọsi ya kọta ya dazere ọnụ ka mgbe adịghị wili enwebe m si mejọ gbọmpụ m kọtụ ka m dazere ọnụ m ọnwa ahịa ururu bụ isi ọzọ m na-ekwu ọnwa ha abịaghị uru na-emegharị otu eme ihe mere ụbọchị ahụ na ha tọrọ atọ o doro anya na isi ebe ahụ pụta awụ ha tọrọ nke ụlọ unu gbara nkịtị na-eme onye ọkụkọ nwere ebe a na-abụ ọgwa na-aja atọcha ọkụkọ abụwa ọgwa ọ dị mma ka na ebe ya ofu oge iri na-aja ọlọhụrụ ebe ya na-atụrụ nke a mee ka ya hụ anyị na-enwe eji aka ya chọkụ were Ekiti steeti gọzie esi onye na-awa ya isi otu ọ na-awa ya isi ka ọ wụsi ebe ahụ bịa kpaa ya eze lewe anya na ọhịa ji mere ka anyị nwe ha bụ ebe akụkọ ndị ya ihe ahụ na-eme ndị onyinye ahụ rugosiri ikiri ọhịa ahụ ọtụtụ onye kwuru uche onye na-ekwu oke kwuru uche na-adịghị mma pụtara na kọtụ ya daziri ọnụ ya ọwụrụ bịara ụlọ steeti na-emere ndị mmadụ ikiribedị ịkụrụ ọtọ na bandar ka m na ụgbọ mmiri na nwanne ekiri bịa na steshọn ga m ga-abịa dị ga-akara ọnụ aga onwe ya ikpe isi oge ga anwụ ya atọ asị ga anwụ ta dị mma mmadụ kwuru eziokwu ya ma nwụọ ya ọwụrụ na eziokwu ka anyị ketara ka e mere Ekiti steeti ebe niile ekere ego kapịtalụ polismen n'ebe ahụ eke ego ha agba nkịtị ekọmpesi n'elu ha agba nkịtị obiri na-atara ata aghara n'ala ha agba nkịtị buru atụlatịkwa palọt grup ha agba nkịtị ozibiara unu na-ekọya ihe na-enweghị ike ọ dị mma nna m anụla m olu gị anyị anụla olu gị ọ dị mma ọ dị mma biko achọrọ m iti ọnụ otu onye kwuwere okwu kọwa oke mmadụ ya si ala ya gwafu m ya okwu ọ bụghị taa ahụ ịmara ihe ahụ ị chọrọ na ọ ga-ekwuo ya kpam n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ụzọ chọkwara ka ha kwuo nke ha ịbịa dọtịa ya aka na-agba otu okwu gburugburu ọ dịghị uru ọ bara ọ dị ihe nwere ikwu mgbe m chọrọ ikwu ebe ahụ okwu n'ime okwu ndị fada nwebana kwuru mbụ na gọọmenti ọbụla mfụtarala nwe onye na-ere ya aka n'ihe gọọmenti ahụ nwụrụ anwụ o nwere mgbe bishọp Vivie Ezeonya ndịla ndụ abụ m onye katọlik but mana edela mma too much o nwere otu fada ọ bụ lọya ọ nọbụla isi ala ngwa ọ gbaala Vivie Ezeonya na the Catholic Diocese of Aba akwụkwọ na court Reverend Fada nwoke ọ fụtafụla fada mgbara akwụkwọ abụkwa nwa Chineke adụghị ọ dị ịchọ ọ bụla a radical fada ka anyị gwere ụdị okwu bekee kwalifai ya ọ fụtafụla bụ nwa Chineke ọ fụtafụla fada bishọp ọgbala akwụkwọ abụ nwa Chineke ọ dịsị ọ dị ịchọ ọ bụ ihe nọ na ọchịchị onye kwuru uche ya otu a Trump gara United Kingdom n'ụbọchị ndị gara aga a na-eme njem iwe abịala ya chọọ ka ị bịa emechara sọ mmadụ arụgwọ ihe ọrụ tụkwasịrị eluzi nke ebe ọ nọ mbọ akwụkwọ chọrọ iji si anyị anya achọghị ebe a ọ fụtafụla ndị na-eme ya abụkwa ụmụ Chineke la abụkwa wee ezi ụmụ amaala ewu onye ọbụla nwere oke lụọ ọrụ isi ha gọọmenti ndị ime achọghị m ya otu a m nọ gọọmenti Buhari biko gbatuo ụda ya alo gbatuo ụda ya gbatuo ụda ya gbatuo ụda igwe onyonyo
okwu ndewo. Ndewo ya dịrị gị na mma. Gwata anyị aha gị na ebe isi na-akpọ anyị. Aha m bụ Maazị Emmanuel. Esi ngalaba Port Harcourt Road na-akpọ. Ọ dị mma. Ndewo ama m na Port Harcourt dị. N'itinye ọnụ na isiokwu a unu na-ekwu maka ntụliaka emere n'Ekiti steeti. Anyị bụ mmadụ. A sịkwa na ihe a na-agwa onye isi bụ na mmanụ adịghị n'ofe, ọ bụghị na nri adịghị na ya. Anyị hụrụ ihe gabigara aka na Ekiti steeti bifo eme ntụliaka ọchịchị a. Onye isi ala na-achị obodo anyị a, ọ bụrụ na onye rọba ya na gọvanọ nke Ekiti steeti nke na-achị Ekiti steeti, o kwesịrị izi ihe eji ama ezigbo onye isi onye na-achịchị. Ọ bụ mmebi ka anyị kwesịrị ị na-ememi ha mmebi ihe ọma. Ihe kwesịrị imere inweta ọ bụrụ na e nwere ihe na-eko achịcha nke na onye na-achị Ekiti steeti, ihe kwesịrị ịgba mbọ iji hụdata na emeziri ihe a na-eko achịcha. Ọ bụghị mmadụ na-akpa agwa ọjọọ, abụghị na ọ na-akpa agwa ọjọọ. Onye ahụ kwuru n'ụlọ ha ị na-akpa agwa ọjọọ abụrụ ihe onye iro nyere. Ndị agha ebugara na Ekiti steeti isi na ọnwụ ndị ga-aga ihe ilebe anya ka eme nkwado ọchịchị a. Anyị ahụtụbeghị ndị ha na mbụ. Nke mbụ bụ na ezigara ndị a eburu ụzọ gaga kụọ merụsịa ndị nke ha na ha na-aga ebe ịma aka ntuli aka, buru ụzọ merụsịa ha ọgba ha tiaga tinye ha ụjọ niile ka ha were ike hapụ ịpụtabịa bịa mee ntuli aka. Ụdịrị ihe a adịghị mma. Ụlọ onwe na ndị na-agbalịsi iwepụta ihe otu a ka ụmụ amaala Naijiria na-etinye ọnụ na ya. Ana m ekele ihe siri ike kama ndụmọdụ nchọrọ inye iwu na agba nkịtị ihe a mere na Ekiti steeti ga-emekwa na steeti ndị ọzọ dị iche na anaghị ajụ. Biko onye ezi enyemaka unu nwere ike inye ka akwụsị ihe dị otu a ugbu a. Unu biko mee ya. Ndewo ọnọrịbụ onwe ihe nwere ikwu na ya. Ọ nwebụrụ okwu m kpọrala ọnụ tupu onye akpọ ka m just pụtapịa n'otu nkeji. Biko nwee ndede n'ihi na ọ na-eme m ka anyị gazi iji ekwentị ọkụ. Ndewo ya dịrị gị na mma. Ndewo gata anya aha gị na ebe isi na-akpọ anyị. Ọ dị mma. Ndewo gaa n'ihu.
rụchitu aka na metụ ya nwa na ụfọdụ ihe na mmadụ na-akatọ mmadụ afụtafuru onye a mgbe onye akwa ọjọọ enwere m ikike n'ikpuru iwu nke Naijiria esi na ihe prezidenti na-eme adịghị mma enwere m ikike esi na ihe gọvanọ Abia steeti na-eme adịghị mma ọ gaghị efụta gọvanọ si asị m apụta m temgbuo ya sịkwara ka egbuo m egbuolo m egbuo m taa ọ mere mgbe ịgbara m ụgbọ ma afọ ole n'ụzọ pụta ọ gaghị ehi onye nwe ewu ọ bụ enwere egwu ebe ahụ ọ dị mma honorable tupu ka anyị gaa onye n'ọrụ zaa ndewo ịsaalachi ya dịrị gị na mma dede gwata anyị aha gị na ebe isi n'afọ gị dekwara gị onwe gị ekwentị defrọnụ ga-echebiri anyị echi ọnọrọbụ gịnị ka ị nwere ikwu na anọ nsaghachi mgbe ọbụla eji ndị amị na ndị polisi bụ ime elekshọn ọ gaghị ga nke ọma 2019 edula nso ihe mere na Ekiti steeti anyị kwesịrị ịmụta ihe dị na Abia steeti ihe m na-agwa ọhaneze bụ onye ọbụla ga-agbata PV kaadị ya ịgbata PV kaadị ọ ga-enye gị ikike ma amị ọ dị miliọnụ ma ọ dị 1000 ma ọ dị gịnị ile anya na gọvanọ dịka gọvanọ na ugbu a na-eme nke ọma ị ga-apụta tere ya gị nọdụ ebe ahụ protect ya your vote okezi ikpeazụ anyị ahụtala mbọ ọ na-agba n'aba Abia steeti ọ naghị emezi ọ dịkwanụ mgbe ọ ga-abịa tụọ prezidenti Nnewi ọ na-arụ ọrụ ya wụ ihe anyị kwedunye ọ na-arụ ya na-arụsi ya ike onye ọbụla jide gbara PV kaadị ya aka ehi elekshọn ka ị ga-atụgharị ya alaghachikwa na-arụkwa ọrụ ọma ọ na-arụ onye m na-agwa ọha n'ezi ọ bụghị tigbuo zọgbuo ọ bụghị ọgụ ka anyị bịara ọ ka eme ka ala dị mma ka obodo anyị dị mma eme ya otu a ọ ga-adịrị ọha n'ezi mma ọ dị mma anyị ke nwere ọtụtụ ihe anyị kwesịrị ileba anya ya bụ ede anaghị eghe n'otu nta mmiri ewuru taa rie taa o ji eme afọ otu ọ bụ ya mere ka anyị sụọ isi anyị na-alọghachita na isiokwu a otu a ka ọha anyị ma ndị na-akpọ anyị n'ekwentị ezubeghị ike ha na-achọ ka anyị tite ọnụ ha ma chọrọ ka ha kwuru na-aga ọ dị mma maazị Kenneth Azikpe kelee ọhaneze n'ihi na oge abụghị nwanne anyị ọhaneze onye nkwelata mmadụ milion ọjọọ oke ọkpasịla vileji ole chụ nwaanyị ndị ala ọdụla bụ m ike ọsọ dịkwaghị 2019 ndị around the corner onye ọbụla gbafula Naijiria mbụ Naijiria anya niile onye ntị ile ya ọkụ agbanyela abụla ọkụ nga ire ogwe anyị ndị adị obodo anyị nwere anyị gbachila abụla na obodo Naijiria onye ọbụla nwee ndidi ọ ga-edicha mma chenji na anyị ga-egwefu ya chenji ka abụrụ chenji anyị chọrọ ndị Igbo sịrị na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile
onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ṅụduru mmiri anya a n'afọ ga-adị na njikere na-eche nche mgbe niile. Onye ọbụla jikere na 2019 a ga-enwe mgbanwe pụrụ iche, mgbanwe ga-adị mma maka ọhaneze. Ị gaghị emekwana ya ma ọ bụrụ na ị gaghị gbata akwụkwọ vootu gị bụ PVC. Gaa gbara ya ugbu a, agaghị emechi ya ọnwa ọzọ, ọ dị ka 17th ọnwa ọzọ. Gaa ugbu a gaa ebe a na-lokal gọọmenti gị gaa gbara PVC gị ka o mee ka chenji ya mgbanwe anyị na-achọ ka ọ dịrị anyị ire. Ndewo ọhaneze. PVC na-ekwu okwu ya bụ akwụkwọ ikikere nke na-adịgide nke ji atụ nke nye ikikere ime ntuli aka. Echi ka bụ n'ụbọchị, n'ihi na isiokwu anyị bụ okwu aka akpụ n'ọnụ. Anyị mara ebe anyị kwụsịrị, anyị ga-alọghachitakwa ịmalite n'ebe ahụ gaa n'ihu. N'aha ndị niile ndị na-ahazi, ndị nyere ntụziaka ịhụ na ememe agara akọma na mgbazi, ndị nchịkọta anyị, ọ ka bụ m enyi ọma gị n'igwe onyonyo. Ịkpọghala m nwa nke mmadụ ụwa gadara anyị na mma. Abụ m Udu Agwụ. Ndewonụ. NCL, the ward in your home.